Welcome to my vlog, apape.com.tv. Nandito po tayo sa Barangay 2, Lugan 2 na court. Nandito po, si Bush. Magandang hapon po, Sir Bush. Magandang hapon. Ayan. Sir Bush. Shoutout po, sino shoutout mo, Sir Bush? Shoutout ko siyempre yung Yan. apapetv.com.ph. Yes. Maraming salamat. Yan. Shoutout sa mga OFW, mga ganyan. Shoutout. Shoutout kay Kenneth Roa. shoutout kay Truba siyempre. Boss, yan. Ikaw, boss, yung shoutout mo, boss. Yo, shout out kay Awape TV. Yes, thank you very much. Yeah! Yeah! Oy, shout out kay Kaapet.com. Yeah. Ikaw, pre. Shoutout. Babatang itaas yan. Ikaw, pre. Taas! Yes. Ito ang kaibigan ko talaga, mag-walking. Ito kasama ko mag-walking. Yeah! Shout out kay Apape. Yan, yan yung kasama ko lagi Apape mag-walking. TV. Yan. Apape TV. Oo, dali mo yan. Apape TV. Mamaya, nasan na kayo, YouTube. Yan. Mamaya, sa YouTube na kayo. Around the world na kayo. Yan na. Subscribe. Ano naman ang paglilingkod namin sa'yo? Di ba kasabi ko sa ano, di ba? Darating na liga sa Lugan 1, no, sa court. Sasali kami doon. Sana magandang bigyan yung games. Support local. Supportan yung liga natin sa Lugan 1, Tropang Tasitas. Yan, kasabi po sila. Yan, BI, Batang Itaas. Yeah, Apape TV. Magkala isang beses pa. Yay! Thank you very much. Sasatso ka pa, boss. Wala, okay na. Safe na ako. Maraming salamat. Subscribe and follow and share my YouTube channel, apape.com, and thank you and God bless.